ଆପଣମାନେ କଖାରୁ ଫୁଲର ଭଜା ଖାଇଥିବେ, ପିଆଜ ପକେଇ ଯେଉଁ ଭଜା ହୁଏ ଛତୁ ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ଖାଇଥିବେ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଖାଇଥିବେ। କେବେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ରେସିପିଟା ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ କୋରିଦେବା, ରସୁଣକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ବି ସେମିତି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେବା, ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ତ ଏଇ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଳୁ ନେବା, କଞ୍ଚା ଆଳୁ, ତାକୁ ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। से बीट्रुट पकईदेवा जोटा आम रखी बीटा से पकईदेवा टे कॉर्नफ्लोर 2 चामच, मैदा 2 चामच, लुण, ये सब प्रकार मसला आम पकईदेकी भलसे चकटी ना जमी आप लुण कितु पचर आड करेंगे जो छाणवे तो यही समय आपने लुण आड करदे तो गोटे गोटे कर छोट छोट कि हिसाब से आप बल प्रस्तुत करदे छाणियापी। तो एमती भाव में भल भाव छाणीदेवे। तापर से कड़े रसुण, पियाज, कैप्सिकम पकईकी भल भाव भाजी ने से गोटे सिक्रेट मसला जोटा कि मो लॉन्ग वीडियो अच्छे आपण मैंने निश्चित जाकि देखीदेवे। ये सिक्रेट मसलाटा को पकईदेवे, टिके नाकु भाजी सारा पर घोड़ेकी पुणी भाजदेवे। टिके नाकु धनिया पत्र पकईदेवे, तापर छाणी रखि बल्स को पकईदेवे। ये सब पकई टिके नाकु घोड़ेकी रखिदेवे। तार किछि समय पर पुणी ताकु काढ़िबे। तो यही भाव में 4 ରୁ 5 मिनिट एमती करदेवे जहाँद्वारा कि सबतक मसला अब्जर्व कर। तो ये आमर रेडी होगला कखारू फुलर मंचुरियन। आपको केमती लगी मत निश्चित कमेंट जनइबे। रही नमस्कार, जय जगन्नाथ।